Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, magkakameron naman tayo ng tips and tricks sa Tecno Spark 30C. So just keep on watching. So ang una ko guys na ituturo sa inyo is kung paano mag-split screen kay Tecno Spark 30C. So i-click nyo lang yung application, then click nyo sa baba yung minimize. Yan, click nyo lang yan, then yung arrow sa taas, then click split screen. Then, pwede na kayo mag-open ng other application while naka-open yung isang application. So, ganun lang siya kadali, guys. Then, ang next ko naman, guys, na ituturo sa inyo is kung paano mag-floating window kay Tecno Spark 30C. So, punta lang kayo sa settings, click nyo yung settings, then hanapin nyo yung special function. Click nyo lang yung special function, guys. Then, i-click nyo dyan yung floating windows. Then, activate nyo lang yung floating windows. Then, papakita ko sa inyo yung sample. Mag-open kayo ng isang application. Then, minimize ulit. Then, click yung maliit na square sa taas. Yan, click nyo lang yun. Ulit guys. Click nyo lang yung maliit na square sa taas. Then, ayun na guys. Pwede na kayo mag-open ng other application while naka-open yung naka-minimize na application. So, ganun lang siya kadali, guys. And ang next ko naman, guys, na ituturo sa inyo is kung paano makatipid ng battery kay Tecno Spark 30C. So, open nyo lang yung settings nyo. Click nyo yung settings. Then, hanapin nyo dyan si battery and power saving. Click nyo lang yung battery and power saving. Then may two option kayo dyan guys, yung battery saver saka yung ultra power saving. Kapag yung battery saver guys, pag inactivate nyo yan, kung mapapansin nyo yung battery sa taas is nagkulay yellow. Then kapag yung ultra power saving naman, ito ang magiging itsura nya guys. Pareha guys nakakatipid ng battery. Naka-indicate naman doon sa baba kung ilang oras mas tatagal kapag inactivate nyo yung choice nyo. Kapag naman yung ultra power saver, yan guys, magbablock lang siya, then may mga selected application lang siya na pwede nyong magamit. Then ang next ko guys na ituturo sa inyo is kung paano i-activate yung double tap to turn on and double tap to turn off ni Tecno Spark 30C. So guys, punta lang sa settings, then sa search bar guys, search nyo lang yung tapping wake. Yan, search nyo lang yung tapping wake, then click nyo lang yan, then activate lang siya guys. So naka-activate na yun sa akin, papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Once activated na siya, double tap to turn off, double tap to turn on. So ganun lang siya kadali guys. Then ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is yung desktop setting kay Tecno Spark 30C. I-press nyo lang yung screen nyo ng mga 2 seconds, then lalabas dyan sa baba yung desktop setting. Click nyo lang yan. Then, nandyan na lahat yung desktop grid, yung icon columns, page turn effect. Dyan nyo na siya guys lahat makikita. Kahit icon style, andyan na rin. Papakita ko sa inyo guys yung page turn effect na napili ko is yung cube. Yan. Ganito na siya guys kapag activated na yung effects niya. So, yun lang guys. Ganun lang siya kadali. So yun lang guys, thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe.